ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ድንገታዊ መጸዋዕታ ዝበጽሐ አይኮነትን እግዚአብሔር ቀዲሙ ዝሐረያ አዶ እያ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ዓለም መድሕን ንኽትወልድ አዶ አምላኽ ንኽትከውን እና አምላኽ ተባዕት ወሊድ ማና ዓለም ከም ዘድሕነልና ከም ዘድሕን ግን እቲ ኺዳን ንሪኦ ግን ታብዚ ዝጅመር ታፍቶም ጎይታ አጽራሃተ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም እውን ተሓንቲ ኣብያ ዝኔቱ ላይፍ ታይም ሙሱ ኸደት ሙሲያ ተቐሚጣ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዝሰሓተለው ብድሕሪ ጎይታ ሙላዳሲ ካሊእ ደቂ ኣለውዋ ኢሎም ዝደፍሩ ኣለዉ ብድሕሪኡ ምንም ትፈልጦ ነገር የላ ንሳ ድንግል ማርያም ቅድሚ ሙላዳ ጊዜ ሙላዳ ድሕሪ ሙላዳ ድንግል እያ በቃ የለን ያዕቆብ ዮሳ ይሁዳ እገለ በዓልታቶም ኮቶም ህዝቦናዮም ኮመሊሶም እኮ በዓል ያዕቆብስ መልሲዎም በዓል ይሁዳስ መልሲዎም እኮ እንድሕር ደኣ ደቂ ነይሩ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንዳሃለወ ግልጽ ኢሉ እንታይ ድዩ ዝበላ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘየሊ እኳ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይቃኒ እኳ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኣብ ልብኺ ዘየልዩ እመንኒ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ይኹን ብዛዕባ ቅዱሳን ምንም ትርእዮ ጸጋ የለን ሎሚ እውን ካህን ኮንካ ጳጳስ ኮንካ መነኩሴ ኮንካ ሰባኪ ወንጌል ኮንካ ምእመን ኮንካ ጓል ኣንስተይቲ ኮን ተባዕታይ ኮንክ ንድንግል ማርያም ክትረኽቦ እንድሕር ደልዮ ፍቕርናታ ኣብ ልብኻ ክቃጻጸል ትደልዮ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ መንፈስ ቅዱስ የድልየካ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘየልዩካ እዚ ክትርእዮ ትኽእል ለብ ዘበን 2018 ዓመተ ምህረት እውን ኣዋልድ ትግራይ ትናይ በዓል ማርያ በዓል ኣሸንዳኽን ከም ዝሓሰብክንኦ ክኽበር ከም ዘይከኣለ ኢና ንሪኦ ዝኒና ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብዝምችን ብዘይምችን ክንሓስቦ ነቲ በዓል ግን ግዴታና እዩ እቲ ማእዛ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣርሒቕና ኢና እቲ ናይ ማእዛ ሃይማኖት እውን እናገፈፍናዮ ኢና ናብ ካርኒቫል ናብ ግዛዕ ወሲድና ናብ ዓለም እንትና ወሲድና ዳንኪራ ኢና ወሲድና እሱ ብፍጹም ኩሉ በቃ ዘይንፈልጦ ነገር እንዳተገበረ በኃይሉ ተቀይሩ መልክዑ ቀይሩ ናብ ዳንኪራ ተቀይሩ እንዳውቶ ሓሊፉ ዓደሞ ናብ ሓጢያት ዘይሩ ናብ ናይ ደናግል በዓል ዝነበረ ሎሚ ናይ ደናግል ከይኮነስ ደናግል ድንግልነአን ናብ ዘጥፍኣሉ በዓል ኮይኑ ብሚጋትን ብድሮውናትን ደቅና ናይ መቐለቡ ናብ ዘኸልቲ መዓልቲ ልዕሊ 13 ንጹሃን ህፃናት ተይቀረ ዓበይትን ሰኣናሉ እዩ ብዙሕ እውን ዝመጽእ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ኩልኩም ክትጽልዩ ክትጥንክሩ ሓደራ እናበልና ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ግን ድምጽ ህዝቢ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እዚኡ እትስዕቡ በመለኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣምላኽና እግዚአብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ትሒዝናዮ ዝነበርና ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ስዋኤና እውን ኣፈጺሙ እንሆ ድማ ትምኒት ሐዋርያት ናብ ዝተፈጸመሉ ድሌትን ጸሎትን ኣቦታትና ሐዋርያት ናብ ዝኾነሉ ብግልጽ ናብ ዝረአይሉ ዕርገታ ለድንግል ማርያም ወይ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብግልጽ ናብ ዝዓረገትሉ በዓል ማርያ በዓል ኣሸንዳ
بسلامن بتعنان أبصحكم እግዚአብሔር አምላኽና بسلام أجميرو بسلام كم زفت أمنا خلو حزون كعدم ما بزلنا يوم زلهم وتبعلنا استبارخن خونلنا كمون كسلاي نقدميت نقبلو حدش عمتنا ناي سلام ناي رهوا ناي قسانت ناي فويتا ناي عرفت زمن نخونلنا ناي أملاخنا ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና كوراتن حزب እግዚአብሔር ለማቀነ አብስዋኤ ስለዝነበርና ፍኖተ ብርሃን ሚዲያ ኔትወርክ ከምቲ ቅድም ሕዚ ገብሮ ዝነበረ ልሙድ ፕሮግራሙ በብሰዓቱ ክንመጽ ኣይከኣልናን ከምቲ ዝበልክዎ ለብዘበን ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ኩልና አብስዋኤ ኢና ነርና እሞ ኮይኑ ግን ብፍላይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስለዚህ حلفنايو بب معلتو بلايف يمحلف ስለዚህ ነበረ بب ተኻታትልኩም ወትኾን ይኹም ዝብል እምነት ስለዚህ ነበረና እዩ ብዙሕቶ ውርኽ ይበልኹ ኣወይዳ አኸይድኩም ድሓን ደይኮንኩም ይኹም ዝብልሞ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓና አይና ሳይ ኣብዚዩ ፍኖተ ብርሃን ሚዲያ ኔትወርክ ዘገልግሉ ደቅናውን ኩልናውን ሰላሚናሞ حزون كلنا بالسلام الرحيونا نيز ملخت زينا بخاتكم ndegana خمت مالن من خلاف جمير نيمو ناو كل وجناتنا نخباص خمت لمود نقول له تباص حاضر اخذ بال نفتشو لا لما انت وانا ملختنا ግንዛቤ ውን ክነብረና አይተረደእና ነይብልን ዘዓበናሉ እዩ ኩልና መብዝሕትና ኦርቶዶክሳውያን ንፈልጥና ተረዲና ኢለ ዘአምን ዝኾነ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ዕርገት ድንግል ማርያም ዛዕባ ትንሳኤያ ዕርገታ ብዛዕባ ጠቕላላት ዝሓልፍናዮ ብስም ቤዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበረ ጾመ ፍልሰታ ብዛዕባ ብዚሁ ናይ ጾመ ፍልሰታ ናይ ምጽዋምና ምኽንያት ዝኾኑና ቦታትና ሐዋርያት ብኸመይ ከም ዝጀመርዎ ሞድማ መወዳእታ ደሞ ብኸመይ ድሌቶም ከም ዝተማለአ እዚ ብሰፊሑ ናብ መብዝሕትና ዝተሰውር ከም ዘይኮነ ይርደን እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሕር ኢልና ሎሚ ግንዛቤ ክነብረና ናብ ዕርገታን ብዛዕባ ናይ ኣዴና ዕርገትን ብዛዕባ ጾመ ፍልሰታ ዝነበርናዮ ዝቐነናሉን ቅድሚ ምርኣይና ግን ግንዛቤ ምእንቲ ክነብረና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕርየት ናይ ኣዶ ኣምላኽነት ምጽዋዓ ምሕራያ ከም ድንገታዊ መጸዋዕታ ዝበጽሓ ኣይኮነትን እግዚአብሔር አቀዲሙ ዝሐረያ አዶ እያ እግዚአብሔር አቀዲሙ ዝሐረያ ዝመረጻ አዶና እያ እኖና እያ ስለዚህ ታብ መጀመሪያ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕርየት ወይ ድማ ምምራጽ ንሪኦሉ ዋና ታብ መጀመሪያ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሃልዎት እግዚአብሔር ናይ ፍጥረታት ፈጣሪ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘፋለጠና ብጽሑፍ ከም ብመጽሐፍ ማለት እየ ብመጽሐፍ ተጻሒፉ ወይም ጽሒፉ ዘረደእና በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ መጀመርታ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ወይ ድማ መጽሐፍ ኣብ ዘልደት ኣብ ኦሪት ዘልደት ወይ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ታው ጀሚሩ ብጽሑፍ ሃልዎት ናይ እግዚአብሔር ህልውና ብሰፊሕ ነገርና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ስለዚህ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ታፍታ ዝሓፈልና ታብ ኦሪት ዘፍጥረት ተበጊሱ ታው ጀሚራያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕርየት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሪኦ ታው ይጅምር ፍላይ ከዓ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ንደቂ ሰባት ወይ ነቦና አዳምን ነዴና ሔዋንን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ታብ 27 ወይ 26 27 ጀሚርኩም ከም ተንብዎ እግዚአብሔር በለ ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ኢሉ እግዚአብሔር ሲ
نسب بملكعنان كمسلنا نفتر له نود سب مسفتره ويدما ود تبعتين قال نستيتن غير فترهم نخلتيهم بارخهم بزح تبازحو عبلهم يلو كافتا زردنا ويدما اوريز فترت معراف كلتون كعدما بقلص خم زردنا وطر 10 شمونته سبينو خنبر ايكال ايك سناي ايكونن نغبر وتو بيص زتردو يلو ود سبسي بينو حدا سينجل كوين خنبر وي نصلا كوين خنبر بينو خنبر صبا يكونن ردائت تمچو تسمعمعو تحجزو تردو نفط ارلو يلو لهوان كابغن ادم خمس فطرينا نري ازيو ابز غبرو لخ ادما ود سب زهابو ابي حق نيرو ابز فطرت كلت 16 እግዚአብሔርና አዳም ዛአቶ ወይ ደሞ ዝነገሮ ቃልሎ ዚያታ ዋና ምክንያት ናይዴና ድንግል ማርያም ሕርየትም ታውዚ ይጅመር ውድቀት ደቅ ሰባት ጉን ካብዚ ይጅመር ነትዝ ወደቀ ወድ ሰብ ከአድማ እግዚአብሔር ከምዘድሕኖ ኪዳን ዝጅምረሉ ታውዚ እዩ እግዚአብሔር ንወድ ሰብ ከምዘድሕኖ ኪዳን ከአትኸሎ ድማ ናይት ኺዳን ዘአትወሉ ናይ እግዚአብሔር ንኸድሕኖን ወድ ሰብ ከሐር ይኸሎ ወይ ደሞ ተስፋሁ ይኸሎ ከድሕነሉ ዝኽእል ካሊ ትርጉ ድማ በኸመይ ከም ዘድሕነ ድማ ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ዘድሕኖ ተስፋ ዝረአናሉ ናይ መጀመርያ ታውዚ ዝጅምር ማለት እዩ بحقيو ابز صحف زي او اوريز فطرت كل 16 جميركم وي معراف 3 جميركم 15 او 15 زولو سم دينا قدست دنگل مريم يترخون مريم مزبل سم ابزيو اب اوريتم يكون اب نبيات سم دينا قدست دنگل مريم بግልጽي تصوعو نريولو ነገር የለን ነገር ግን بتفلالي اسم ግን تصوع الله سما جبرا بستفلالي جن تسوي الله مالتيو بسما جبرا تسوي الله እንደገና ድማ በምሳሌት እختنገርኔ ተነገርኔ ራእያ በትንቢቱ ወን ተነገርኔ ራእያ ስለዚህ ክሳብቲ በግልጽ ማርያም ተባሂላ በቅዱስ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል ስማ ክሳብ ዓለም ዝፈልጣ ሁሉና ክሳብ ንፈልጣ ግን بزبنا بولي كيدان نايب مبيتايچن ناي دنگل ناي دينا قدس دنگل ماريام سم بگلصي ايترخبون يخو زخونه خوين گن ناي دينا قدس دنگل ماريام ناي عالم مدحن نختولد عدو املاح نختكون ان املاح تبعت وليد من عالم كم زدحنا لنا خم زدحن گن تخيدان نريو گن تابزي يجمر اوريز فترات مراف كل 16 خم زولكم اي تبلع تبهايلنا ادم استوهاو تزاز اوريز فترات مراف 3 خا تاب حاده جميركم كساب تشعت زلو ختنو والله ادم هوانن كم زودقينا دري بحصير اب قصر شمونتن قصر تشعتن ما اخل نري ግን እግዚአብሔር አምላክ ተስፋህብ ንሪ ተስፋህብ ንሪ ወይካ ኒ አቦና አዳምን ነዴና ሔዋንን እግዚአብሔር ክደልዮም ከሎ ንሪ እሳቶም አብ ኃጢያት አብ መከራ እንሃለው አብ ፍርሃት እንሃለው አብ ረዓድ እንሃለው አብ ጭንቅ እንሃለው ተጋግዮም አምላክ ዝበሎም ትእዛዝ ገዲፎም እትነ አምላክ ቃል ሸለል ሊሎም ብናይ ፍጡር ንዓአቶም ከግልግሎም በአቶም ክእዘዝ ዝተፈጠረ ተመን ምክንያት እሞ አውሽጥ ተመን ብዝሓደረ ጥንት ጸላይና ጥንት ጸላይ ደቅ ሰባት ጥንት ጸላይ ጽድቅ ዝኾነ ዲያብሎስ ዘይረእይዎ ዘይፈለጥዎ ኣብ ተመን ወይ ትገበል ውሽጢ በመታው ሞን ሔዋን ምስ በረዛ ወይ ምሰተሓታ ክልቲኦም ተተሓይዞም አዳምን ሔዋንን ምስ ወደቁ ኣብ ጭንቅን መከራ ነብዝነበሩሉ ሽዑን ሽዑዩ ክብር ምስጋና ይብጽሐዩና አምላኽና እቲ ኪዳን ታውዚ ዝጅምር ምክንያቱ ኩሎም ከም ትሰምዐም ተንብዎ ምሸት ንምሸት ክኸውን ከሎ አዳምን ሔዋንን ተሓቢኦም ጥራይ ዝባኖም ስለ ዝኾኑ
ናይ በለስ ቆጽሊ በለስ ተኸዲኖም ኣፍቲ ናይ ገነት ቆጥቋጥ በልዎ ዱር ወይ ድማ ዝኾነ ኦም ውሽጢ ተሓቢኦም እናሃለው ታብ እግዚአብሔር ከምልጡ ወይ ክስወሩ ሽዑ ንሽዑ እዮም ናይ እግሪ ናይ ድምፂ እግዚአብሔር ሰምዑ ምሕረት ድምፂ እግዚአብሔር ሰምዑ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ቃል እግዚአብሔር ድምፂ እግዚአብሔር ኣፍቲ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ይብለና እዚኦም ሰምዑሉ ግዜ ከዓ ድማ ብሓቂ እውን እቲ ድምፂ ሕጂ ንኣዳም ስም ፀዊዑ ክዛረብ ጀመረ ኣይቴ ሃሎከ ኣዳም ዝብል ድምፂ ተሰምዐ ኣዳም ኣበይኻኒኻ ዝብል ኣበይኻኒኻ ትገርም ነገር እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ልብ እንዳበልና ንኸይድ እሞ እቲ ኣዳምን ሔዋንን ዝነበሩሉ ዘመን መንሳቶም ፍቃድ እግዚአብሔር ብምጥሓሶም እንታይ ዓይነት ሰቆቃ እንታይ ዓይነት መከራ ከም ዝበፅሖም ረእይዎ ዝነበሮም ክብሪ ዝነበሮም ፀጋ ዝነበሮም ፍቅሪ ኩሉ ሲኢኖም እዮም ኣብ ጭንቂ ተዋሒጦም ብለዮም ዝኔው ኣብዚ ቅፅበት እዚ ኣብዚ መከራ ኣብዚ ፍርሓት ኣብዚ ረዓድ ውሽጢ እናሃለው እዩ ድምፂ ዝመጽእ ዘሎ برقصينا خوينا خنزارب زقبلنا كنامنو ونزقبلنا اتينا أدام النهوان أبجنة دمسو زسمع أدام بيل خايلو دمسو زسمع أجزيابير لمون انتخونا تزاز أملاخ حسنا استفلا لي مخنيات وديقنا زنبرنا خبري قدسنا سيئنا بستفلا لي مخنيات انتو دو سقانا سعيرو شنف سعيرونا انتو دو زخونا نقرات تقاقينا سبات كمخانا وديقنا زلنا سبات أفرحات زلنا أبرعاد زلنا تسفام مقرات زلنا اكزيابير لما قدم خسم عنا استأمنا أملاخي أمون اكزيابير سلازي الشعيان بار آيتي هالو كأدام زولو أدام ما بيخاني خا تفتي خيت بلع إلى زعزز كخادو بلع خايخا ويما أدام ما بيخاز الله أخلو خلو دمسخا سميعي فريحي تحابيين يخو دمسخا سميعي فريحي تزاز كنت حس كلنا بحكي فرحيو عشان قايدو ناي أملاخ تزاز فريسكا ناي بوخان ناي ديخان تزاز فريسكا خندي إذا أكل كبيديو عشان قايدو ناي بوخان ناي ديخان تزاز فريسكا نايز سرحكا بالغيغا نايز سرحكا هفتام نايز خونا بعال سلطان تزاز كتحس كلها وني فرحكا سلازي دمسخا سميع سفريحي زين بار شعور እግዚአብሔር تافت خيت بلع زولكها كي تبلع لك ولا اما بلايك منها موت تموت لك نيره تافتان تبلع هيا كتموت يا مو خيت بلع كي تنقطا زولكها بلع خايخا يزول ادم بقطتا لمون ورشنا يزلنا غدايو هو غيتاي بلع له واي بلع بتزاوارجن عرفو نصاز مسيلو مخنيات امكنيو فترمو تازهاب كاني مسايك تكون وي سبيتك تكون ذهاب كاني تاسبيتي نسايا اتاليلات نسايا الصحيتات مو بليعه بول قطتا انا اي بليعه خبل لا تغبو لو بزح حسابات نطفاتنا مخنياتنا نسبات مخنيات نقبر أنا كوي كون عايزي كوي ورينا تا معلتون إذا معلت زيادة يكون كفيت معلتي حماق معلتي ويلما محازاي قال لي الصحيتو من قال نبل أبدي مخنيات يلا كلنا شغمنا خنشكم كلنا بعرسنا ملاقاتنا كنا ملت أي نخلن انبينا يمبال ما بتلن الشينا يمبال ما بتلن زتقمنا زي تقمنا ناي ممراز مسللنا سلازي سب سلاز غوتتنا ينخيل ادم بزي منقد دزيز بالك እግዚአብሔር شعو እግዚአብሔር ቃል اتدمص زسمع زلو እግዚአብሔር ቃል ወይም እግዚአብሔር
አዳም ከምስሓተ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነ አዳም ቆጥቋጥ ምሰበይቱም ሴዋን ተሓቢኦም ጥራይ ዝባኖም ከም ዘለው ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነ ንሱማ ይፈልጥ እቲ አዳም ግን ነፃ ምርጭው ተጠቂም ወዲቁ ዳአለምበር ይፈልጥ ይግዳብ ነገር ግን በምክንያት ዝውለሉ ምክንያት አሉ አዳም ዝወደቀሉ ዋና ከም አምላኽ ምዃን አዳምን ሔዋንን ዝወደቁሉ ሰይጣን ክነግሮም ከሎ ታብዚ አንድ ሕርበሊኹም ሲ ከም እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም እግዚአብሔር ከይትበልዑ ዝበለኩም ቀኒኢልኩም እዩ ለቱ ሰባት ቀኒኢልኩም እዩ ከይትማዓራረይዎ ማዕረ እግዚአብሔር ከይትኮኑ ቀኒኢልኩም ዳአምበር ታው አንተ በሊዕኹም ሰይትሞቱን ኢልዎም ነይሩ በዚኣ ከም እግዚአብሔር ክኾኑ ድልየት ነይሩዎም ነገር ግን ከም እግዚአብሔር ክኾኑ ዘይኽእሉ ፍጡራን እዮም እዚኣ ግን ኣይገናዘብዋን ድልየት ይዘለዎ መንበር ከም እግዚአብሔር ክኾኑ ዳእዮም ድልየት እንሄሎም ሰሲኦም ከም ኮንዳ አይነት ድልየቶም በር ናብኡ ክወፁ ከም ዘይኽእሉ ከም እግዚአብሔር ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ ከም ዘይማዓራረዩ ኣይፈለጡ ዝኾነ ኮይኑ ተመሪዞም ሎሚ ዘይንኽእሎን ዘይንደልዮን ኣብ ዘይ ኣቲና ንምነዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ንምነ ንኽእል ኢና ናብ ዝሓሰብናዮ ክንበፅሕ ክንደሊ ንኽእል ኢና ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ከምቲ ያዕቆብ ዝብሎ ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ብኣምላኽ ስም ካብ ዘለናዮ ናብ ዝደለናዮ ልዕል ክንብል ተደሊና ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ኣብዚ ክንበፅሕ ኢና ብፍቓድ ኣምላኽ ክንክእል ንኽእል ኢና በፅሕና ዶ ብፍቓድ ኣምላኽ ዘይበፅሕና ከዓ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዘለናዮ ንኾን እዚ የተረድኦም ዝኾነ ኮይኑ ስለዚ ናብኡ ክኸዱ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ግን ክልተ ይረአይዎን ኣብዚኣ ሓደ ዝብሎ ዘሎ ኣበይ ኣለኻ ኣዳም ዝብሎ ዘሎ ዘይፈልጥ ኣዳም ሙሉእ እውቀት ዘይነበሮ ስጋ ስለዝኾነ ወዲቑ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክኸውን ዘይግብኦ እንዳሃለወ ኣምላኽ ክኸውን እየ ኢሉ ዝወደቀ ዝተስሓተ ስጋኻ ዘይፈልጥ ስጋኻ ገንዘብ ክገብር እየ ክመፅእ እየ ሓደ ብኻልኣይ መንገዲ ደሞ መፅየ ድማ ትደለኻዮ ናይ ኣምላኽነት ኣምላኽ ክትከውን ደሊኻ ኣለኻ እሞ ሕዚ ከዓ ደሞ ትደለኻዮ ናይ ኣምላኽነት እውን መፅየ ክበካ እየ ክትከውን ኢኻ ዝብል ናይ ነዊሕ ናይ ኣምላኽ ትልሚ እዩ እንታይ ማለት እዩ ልቢ ንበሎ ሕዚ ኣብዚያ ዘላታ ሕዚ ትማሊ ፍልሰት ሃዋርያት ቦታትና ካብዚ ዓለም እዚዩ ይኣኽለኪ ኢሉ ጎይታ ይኣኽለኪ ዘመን ኢሉ ካብዚ ዓለም እዚዩ ከፍልሳ ከሎ ወይ ከዓ ደሞ ካብ ዓለመ ስጋ ብሞት ክትፍለ ከላ ድንግል ማርያም እሞ በቲ ናይቲ ምኽንያት ናይ ሞት ስነ ስርዓት ዝነበረ ከም ትፈልጥዎ እናተምሃርኩምዎ ፀናሕኹም ናብ ጌቴሴማኒ መቃብር ክወስድዋ ከለው ነገር ግን እቶም መሽበት ሸጊ ዝነበሩ ዘይተዓደሉ ከዓ ደሞ ቅንዓት ዘለዎም ተወሰኑ ሰባት ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ መርዘን ዝኾኖም ወዳ ተሲኡ እናተባለ ሃዋርያት ክሳብ ሎሚ ከምዚ ኢሎም ተሲኡ ይበሃሉ እንደገና እዚኣ ደሞ እንደገና ፅባሕ ተሲኣ ክብሉና ስለዝኾኑ እዞም ክርስቲያን ወይ ደሞ እቶም ሰዓብታ ስለዚ ኣስከሬና ክነቃፅሉ ክነጥፋ ኣለና ኢሎም ከቃፅሉ ታሪኹ ከምዚ ነገረና ነገረ ማርያም ታሪኻ ከም ንማር ንዓኣ ነቲ ተሸኪሞም ዝወስድሉ ክቡር ኣስከሬና ክቡር ኣካላ ተሸኪሞም ክኸዱ ከለዉ ግን እቲ ምሩፅ ሓያል ዝኾነ ነቲ ናይ ላዓል ተሸከምዎ ዓራት ስሒቡ ከውድቕ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ መፅኡ ክልቲኡ ኢዱ ኣብ ዝወቅዐሉ ግዜ ኣብ ዝቆርፀሉ ግዜ ታሪኹ ትፈልጡ ኢኹም ተሰማዕኹም ቀኒኹም ኢኹም ብድሕሪኡ ነቲ እቲ እዳው ተመትረ እውን ብሓይሊ ኣምላኽ ተመሊስሉ ነገር ግን ንሳቶም ዝሓሰብዎ ከይኮነ ምስ ዮሃንስ እግዚአብሔር ነፂኹ ናብ ፀገነት ይወሲድዋ ነይሩ ድንግል ማርያም ስለዚ ኣብ ፀገነት ስለዝነበረት ናይ ሃዋርያት ናበይ ከም ዝኣትወት ፋሕጭን ድራሕ ስለዝበሉ ኣይተረድኦም ስለዚ ጥር 21 ኣብ ከምዚ ዓይነት ስለዝተፈፀመ ወሲዱ ጎይታ በፀገነት ይቕሚጥዋን ዮሃንስ ርኢ እዩ ነገር እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ እምበኣር ዮሃንስ ምስ ነገሮም እንደገና
ስዋኤ ሒዞም ከም ዝነበሩ ትፈልጢኹም እንደገና ስዋኤ ሒዞም ከዓ ድማ በተቀዳማይት ስዋኤ እግዚአብሔር ካብ ዕፀገነት ወዳ ካብ ዕፀገነት አምጽዩ ሂብዎም እዩ ሐዋርያት ክቡር አስከሬን አምጽዩ ሂብዎም እዩ ተቀቢሎም ከዓ ንሳቶም ከዓ ደግሞ ቀቢሮም ማዩ ከም ስርዓቱ ኣብቲ ጊዜቲ ቶማስ ስለዘይነበረ ነገር ግን ምቅባሮም ሐዋርያት እን ጴጥሮስ ከም ዝቀበርዋ እዮም ዝርኢ ዘለዉ እምበር ከም ዝተንስአት ግን ዝረእይዎ ነገር አይነበረን ንሳ ግን ተንሲአላ በኃይል ወዳ بسلطان ودا ويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለዝኾነ አምላክ ወዳ አምላክ ስለዝኾነ በስልጣኑ ይተስዩ በኃይል ስልጣኑ ይተስዩ ንሳ ግን በኃይል ወዳ ያተስያ ንሱ ግን አምላክ ስለዝኾነ በኃይል ስልጣኑ ተስዩ ሳድማ በኃይል ወዳ ድማ ወዳት ሲዋ ማለት በድሕሪው ከምትሰዓ ምዕራጋ ሐዋርያት ይረአዩ ቶማስ ክምለስ ከለው ካፈንደኪ ከምዝሎም ዘመን ይኮነን ዝነበረ ሐዋርያት በደመና ዝጓዓዙሉ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኸዱሉ ስለዝነበረ ኣብ እርገተ በደመና ክትዓርግ ተገለጸሉ እግዚአብሔር መንፈስ ገለጸሉ ክትዓርግ ከላ ነገረቶ ተፋለጡ ነገረቶ دحرب دحريم بعريون السور ريوان ديوم بوتاتنا تاريخنا يدينا خمس زان يتكشنا بنقرأ مريم خمس نقرأ خمس زارو تقابرت له سبع ويد لو كلنا قناة إيدهم زحزوه سبع ولا استوى مجنزنا برا السون توماس هو أطلعنا صحيح تملي صلى توماس كتعرق سلازراء مسيح بار نو بوتات مسيح وسلا لما ناي مريم الدينا نقر تايكونه بتري يعرف هذا الله خم خونه تاريخ أبي أتوتي له نقرأي ديابير مسجن بيتنا بجلسنا أمسيهونا كبيرنا يا تكبير الله يلمو وعلم بحسم عنا موت بتري مقابر بنحاس خميل يخون خميل عالم يقبلنا أي دحرب بوتاتنا اختره وخلصت مصحفون أي توماس كل جزء مستترات أركا ويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ተስዩ ሰላም ለአኹም ይኹን ይልና ነግርና ካኹም ዚል ካን ኢልናካ እንተ ይራአኹ አምንን ዳወይ ናፍት ተወግኦ ተዘእተኹ ተሸንከሩ ዳው ተወግአ ጎኑ ጋሩ እዚ ኩሉ ተዘረ ኾይ አምን ይልካ ነርካ ኢኻ ሕዚ ውን ደኹም ይልካ ተጠራጠረ ለኻ ቶማስ ይሉ ጴጥሮስ መጋፊዩ መቁዕተ ልዕልና መቃብር ድንግል ማርያም እንትኸደ ሓሰስት በለት መቃብር ጥሩሕ እዩ بدحري ينبار أنا خنقرأكم دلوا ينبار ينبار صاتكم حقهم يخم أنا خادم مخت عرك ريئي خيبي ياي كال أيزور سواء تملكته كال أيزور سواء عندنا كلهم بحبرة كوينهم كعدم لومي كده أنا مرت هي دك أنستيو دك عشندا دكنا بعلى ماريا درب بس عزيز خادم ويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ከአደም በክብረ መላእክት ተዓጅባ ንስባል ሒዝዋ ደግሞ እንደገና ወሪዱ እንደገና በሰዓት እዚ ከአደም ሙሉ አገልግሎት እንዲያውም በቃ ቅዳሴ ተቀድሱ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ኩሎም በዘለው ነገር እዚ ተፈጽሙ ሳውሎ ተቀረበት በእደ ወልዳ ዝኹሉን ሳልካ ከም መንበር በዓል ጎይታ ቀድሱ بأبو داويت بجنا بأللتا بقرما ملايكت أيرجوا ملايكت بزي خوينا بأللتا بملايكت ما بجلس خاد ما بخبرنا في سماي عرقتهم سلازي أزيو كخون نحن أوريز فترة كنوسر كلنا إذا عينت قويتنا إيش كريستوس مسيود حرخندي زمن إذا عرقت أدينا قدست الدنجل مريم كابعات وليدو نعلم كم زدحن أمو إتي تابعات تولد ما እግዚአብሔር ቃል ትድምጽ ዘስማ እግዚአብሔር ቃል ድማ ካብ ስጋ ካብ ነፍስ ወሲዱ زمدنا كداماوي عدام بموداقو دحراوي عدام دما دحراوي عدام تاوانا ديابير كويني كريستوس نولا
አምላኽን ሰብን ነው ለተመልከቱ ስለዚህ እቲ ኣብ ገነት ድምጽ ዘስማዕ አቤለኻ አዳም ይልጸውዐ ተመልሱ ተመልከቱ ና አዳም ክደሊ ና ምድሪ መጸሞ ካፍታ ፍጽምት ባዕሉ ቀዲሙ በተስፋ ዘቀመጣ ባዕሉ ናይ ዓለም ናይ ከድሕነሉ ንዝደለየ ዓለም ናይ መለኮታዊ እቅዱ ዝሓዞ መፈጸሚት ክትኮኖ ቅድስትን ንጽህትን ነቀዲሙ ዝሓረያ ንሳኔራ ማለት ትርድ እንደትሆን ተስፋ ገብር ሊቃውንት ተሆንኩም በር ተታራ ምናልባት ይخبር ይሆን ስለዚህ ታብዓት ጅምር ሜታችን አቤለኻ ኢሉ ጽዋዕ ከሎ እንደገና መጽዩም ከምዘድሕኖ ተስፋ ሂብወሽዑ كمس يخدحنا أبيل خنا والكخدل يكاي لك ويتا خزارت ماتيوس من العصر شمونته من تتبلو ما بسي حدث أمي تباجع زلوا سب تنبرتايتول تاعتن حنت انت تقرفت تفتو تنتس عند شعب تنقدفو نتحنت خدلي خير مسبله ايتي እግዚአብሔር ቃሉ ነተሐደዝት አፈخدلي ናብ ዓለም መጽብለ ናብ ዓለም መጽማት ናብ ድንግል ማርያም ናፍታ ብርክተድ ናብ ካልየ ይከደን ብዙሓት ደናግል እስራኤል ነረን ብዙሓት ነረን ነገር ግን ነዚ ጸጋዚዩ ነዚ ክብርዚዩ ነዚ ሞገስዚዩ አዱ አምላኽና ይምዃን ጸጋ ዘለወን ክብር ዘለወን ሞገስ ዝረኸባ ቀድማ ዓይኒ ሙሉአት ዝኾነ በዓይኒ እግዚአብሔር ምልዓት ዘለወን ደናግል ኣብ ዓለም ይነበራ ናይ ብሕቲ بعلو زحريا شو جميرو دنجل دينا مريم يعني إذا قلت أخوانا لنا خلو دما أو أوريس فترة مرaf سلسة قلت عسرت حموشت دما مريم ليس أو عنبر نديابلوس كرق مخلا وين ثمن كرق مخلا نديابلوس إن الثمن نخلت ينصلات رجومن ثمن وش تمسكرون نديابلوس كرق مخلا خا منغو خان منغو تاسبيتن ابزر خان بزر تاسبيتن صلخ تكليه تافتا سبيت ولد رزقا قد تكاي منغو خان منغو تاسبيتن ابزر خان ابزر ان تملكت حي نتمن دحر كوين هيوانيا دك هيوان نحنا هنا وانا جن ديابلوس يترجمان انت ديابلوس منغو خان منغو تاسبيت تبال زلاوزيو هيوان يكونت هوان ذي كونت سي آماناويت هوان تاب هوان آدمن هوانن اتولد حربس زمن تخصت أملاك قدموا زحاريا علم نخدحن كما تخلو عدو نخدكونو زحاريا اسمهاريا زيابكير لسيون وعابدرا كما تكون ما هيدرهم زل داويت أقدموا زمرسا ويك علم مع سلم من حكمكم قداسية قدس ما هيدرو لول إلو قدموا زحاريا جن كالي تيكونتسي اتاموت زمسات هيوان تيكونتسي اتاموت زمسات هيوان زيكونتسي اتانا تعصبلس قريص ازدمي تهيوان كيكونتسي اتام مرجمنا زدرق زصطف አምላክ ዘወለደትልና ጽሬትን ንጽህትን ዝኾነት አማናዊት ሔዋን ድንግል በሔዋን አትዩ ዝነበረ መርገም ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ በሔዋን ሞት መጽኔሩ በአዳም ሞት መጽኔሩ በድንግል ወላዲተ አምላክ አበደ ድንግል ደና ድማ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ማለት ተመልከቱ ስለዚህ ታይዘል ታሰበ አመንጎኻን አመንጎ ታሰበይትን አመንጎ ዘርኻን ዘርአን ተመልከቱ ስለዚህ እዚህ ትንቢት እዚህ ካደሞ በግልጽ ተፈጸመ አው እዚህ ሰበይቲ ዝላ ዘለም በር ማርያም ይልኽ ጽዋዓ አይንርእን ዘለና ስለዚህ ድንግል ዲና በኦሪት ዘመንም በምስጢር ትመጽን ይራያ ትንገር ይራያ አይፈለጥና ያን ማለት ብዙ አይፈለጥ ዋንበር ትመጽን ይራያ ማለት ሐር ታጥንት ጀምሩ ትመጸላ ማለት ይሄ ሰበይቲ ተባይላ ጽዋዕ አንየተንበር ማርያም አይበላ ንሳ መሆና ግን ሪአለና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ጽሐፎ ምዕራፍ 4 ታው ቁጥር ሓደ ጀምርኩም ተነው ማለት ቁጥር 4 ድማ ወአመበጽ ሐጊዜሁ ነፈኖ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ ዘመን ምስተፈጸመ ናይት ዘመን ፍጻሜ ምስበጽሐ ናይ ዘመን አመንጎ ኻን አመንጎ ታሰበይትን
أبزر خان أبزر عن صلخ تكلي يلو أملاخ زتناغرو زمن كفتسام كله دما اكذابير ودو تحت حق غيرون ودو العقات ودو دما تافتا سبيت تولده زريز بحال زلوسي بلغرنا زريز مص تاف سبيت يكون زريز مص بسبعي مص تفطرون تاريخو أبزي كنت ملكتو بزي زرع بئسية تولدو زلا سبيتي نختولد سلسة نجر في السماء أفيوتها في السماء الله هذا سسلو دينجلنا خنبر الله ويدما ركابيه خنبر الله رخام مالتيو ودتوعتا مستقبل نسيت خرخاب الله سسلو دينجلنا خمس الله دينجلنا سقى خسن الله تاو قلصيل زلو زرئي تفتحي مال زياتهم عبدك سبا سرعاتيهم كابزي وصا استولد يل ركابيه سسلو دنگلنا زر ركابيه زر سسلو دنگلنا زين عبدك سبات اللويم دك سبات باينا مسين خلن اونا دنگل ماريام ግን ከምዚ የለን قال እግዚአብሔር ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ክዋድ ኣብ ከርሳ ክጽነስ ከሎ ብሕቱም ማህፀነ ድንግልና አይተጸኒሱ ካሊ መጸት ታብ ዘርዓ አዳም ነፃይ በግብረ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ስለዚህ ታይዝለሎ ኣብ ዘርዓ ይዝል ዘርብ ሰብአይ እምበር ሰበይት እዚህ ኣብዚ ግን ታይለ ኣብ ዘርዓ አመንጎኻን አመንጎአን አመንጎ ዘርኻን አመንጎ ዘርዓን ተባለ ዝኒ እዚሁ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰበይት ተባሃይላ እዚሁ ተተርጉማ ንሪ አለና ማለት ስለዚህ ታውዚሁ ኣብዚ ጀምርና እንደ ብድሕሪን ተሪና ያውን በምሳሌን በትንቢትን ያትነገር ነራ ናምነት በትንቢት ተሪና ይሁ እንደና ብዙሕ ምሳሌ ኢሳያስ ታይሉ አለው ኣብ ምዕራፍ 7:14 ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል ይልዋ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ድንግል ክትጸንስ ያ ወድ ክትወልድ ያ ስሙ ግን አማኑኤል ክትውለያ ይል ድንግል ይልዋን ይሄ እንበር ማርያም ይበልን ነው እዚ ትንቢት ክፍጸም ከሎ ግን ድንግል ክትባይ ተርጉምናዮ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ታብ 11 ጀሚርኩም ዮሴፍ ኣብ ተጨነቀሉ ኣብዚ እንደወረሉ ጊዜ አንቡ ወመንታይ ሆነ እታ ድንግል ማርያም ዮሴፍ አስተዋህበቱል ጊዜ በምንም አይነት ረኽቤ በዘይብሉ በምስጢር በመንፈስ ቅዱስ ጸኒሳ ተረኸበት ይዝብል بدحريو يوسف عيستو ألن تارا كاب سب مسيلو ونيرو تسنسي سب تابز خونا إسرائيلاوي ودي مسيلو ونيرو أي تردون قديفوا هادي بوك صادق سلازنا برا قديفوا كايدي دلينيرو كادمي دلينيرو حلفوا كباي دلين بإسرائيل قالوا نستيتي بزي حق بزي مرعى بزي أقباب اندحر دعا مسكالي سب ترخيبا بإمن تقطقيطات موس سلازنا برا يوسف قد صادق سلازخوانا حلفوا كباي دلين እዚህ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ተፈጸመ እንኳን ዋላንተ ነገረቶን እሱ ግን ጭንቄ ነሩ ናይ እግዚአብሔር መልአክ መጪ ግን ተርጎመሉ ዮሴፍ አታወድ ዳዊት ዮሴፍ ነ ሕጺትኻ ማርያም ንክትወስድሲ አይ ትፍራህ ታዋዝ ወለድ ዚሲ ተቀድሙ ቤተን ቤት ተነገረ እቲ ኢሳይያስ ነገሮት ተናገሮ አማኑኤል ተርጎሞ ድንግል ክጸንስያ ወድውን ተወልድያ ስሙ አማኑኤል ተዘበሎ ሲትርጎም ዘሎ ودخت ولا سمو نهزب عالم نهزبنا أحزابن كدحنيمه سمو خادمة يسوع كتولا إخا خمدة يسوع كتولا إخا يلو ترجمون أوزي وانتوانا أوزي رأينا مالتي تابي جميرانا يدينا سماريام كرهوينا مالتي أولو قاسو انقلون كري خلنا أتقي قدس جبريل نابدنقل ماريام كله ماريام اللي شو مسويعوا هذه دنقل تبهال زنبرت سويتي تبهال زنبرت بتنويت كعادم ما انترينا يا بتفلالي من قد بتنويت نقر نبر السبعات قوس نبلاز نبرنا هامرنا ناينو هامر نبلا مركب نبلاز نبرنا
እጸጳጦስ ተሐውን ቆጽልን ሓቢሩ ክቀጻጸል ወይ ሓቢሩ ቦግቦግ ክብል ከሎ ነገር ግን ትቆጽል ተሐውን ትቆጽል ተሐው ኸጥፈ تحول نتي قصل خيق عصبة زرع يزيون ناي تسويت ناي وانا مثالي سلازغول دي اون اصابات مثالي اي ناي نو مركب مثالي اي اصاب صناصل مثالي اي صمر يجديون مثالي اي مسورق مثالي اي عابتن بتبهر ياقو سفح خمستن تنزو كل بنبيات زرعنا يوم عب زمن نبيات زرعنا يوم تنبيتات بملوم نادينا ناي قدس درنگل ماريام ምሳሌታት እዮም ዚአቶም ወደፊት ቀሲልኩም ክትሪዎም ዝግበአኩም ነገር አለ ማለት ስለዚህ እዚሁ አዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ክሳብ ሐድሽ ኪዳን ዝመጽ ነበረ አይተ ስማ ማርያም ተባሂላ ተጸውዐት ነራ ባህሊ መንገድ አቦ ዳዊት ሁሉ ዘወለለ ወትቃወም ንግስት በየማንክ ንግስት በየማንካ ተቆውም በዓለባስ ወርቅ በተሸለመ እጹብ ድንቅ ዝሆነ ወርቅ ለተኸዲ ወርቅ ዘወዘለ ወተኸዲና በየማን ካትቆም ምሳሌ ንግዚኡ መርገፉ አብነ ምድራው ሆኖ ነኸሪና ምድራ ዋና ወርቁ ግን ዚያ ንግስት ባዘላ ግን ክራት መጀመሪያ መዝሙር መጀመሪያ ክትሪው ወዝግባል መዝሙር 46 ወይ ድማ ፍትና መጨረሻ ንርሆ እዩ ቁጥሪ 9 ክትሪው ከለኩም ታይዙል ናይ መጀመሪያ ጎስ አልቤ ቃለ ሰናይ وانا اد كبريه لنغوس يزبل ታው ጀሚሩ ክትመጽኡ ከለኩም ትርጉም ክመጽእ ከሎ ብዛዕባ ንጉስ ሰማይ ወምድር ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ብዛዕባ ንጉስ ዳዊት አይኮን ብዛዕባ ኻሌ አይኮን ብዛዕባ ተአመናዊ ትንቢት በእንተ ክርስቶስ ብዛዕባ ተአመናዊ ክርስቶስ ዛረብ ዘለ ስለዚህ ተውቲለው ወተቀውም ንግስት በየማንከ በአልባስ ወርቅ እጹፍት ወህብርት ስሚ ወለቲ ወርኢ ወአጽምኢ እዝነቺ إذا زبل نروحوا زي مالين تعمل تا نجستي كدان ورق تقول بياوي تقول بيان أبي مان كاتقوم أتقولي سمعي رعي إذنخي خا سن بلي حزب خن بيتبخن رسعي نجوس سباقخي فتي يمو نسو قويتاخي ايو يلنا لزيو ام مزمور 45 ترهبو تاقوت 9 حد ازيون لدينا قدس درنگل ماريام بتنبيت بوشتي بسما استنغره تزارو لزنبرت ينا از كله بنبيات كتنغر زنبرت دحرغن بحدث كيدان قدس جبريل مسيو ድንግል ማርያም ይልጸዋ ከተንሲ እኺ ክትወልድ እኺ ስሙውን አማኑኤል ክትውልይ እኺ ዝብል ድሓር ግን بملائكة عندبت تبصرت الله بس لازم نمت أين أنا نقول له سبحان زارب زلنا زيادة دينغل ماريام حريتها مجمر يا جميرو زيابير نعنا زدالة والنا داقيميت سماينا خوين الله بس زابر اختزاري دحرقن ناوزي اختبرتها توحنان إياك أمن توليدا بيت مقدس عبيا اتتنبيت مفتصام القدس جبريل زينا سمعه ويتنامس يفتي وخمت داوز زبولو اسمه فتوى نقص سنج نقص صبار أخي فتيو أبهريا قسمه يقول يا نصرك يا فير أبو سمام سراك ومراب سبينا ودوبة أصلا فسوا عزيناه ويركب زكماش يا فير سماي كون مراب سمين دو كله رأي عشتت كما خزبلة يرخبن بالحريقة فإنه هابيش واللوز يفكر سلذي فتو ودت فتو ودو نباخل آخر لكن تسقى نباخل آخر لذي بارد دينا قدست دنقر مريم اكزيابير نحانا دي دحنتنا اقدمو زدال واسل زنبرت اكزيابير قال مصيو كاب دنقل مريم كاب سقا كاب نفسي وسيدو توليدو نعنا خمزة حننا فلتنا مودعتان تاي زغونه زغول مسكونه مسد ادينا قدست دنقر مريم سودا مسواريات صنيحايا ነገር ግን ፍላይ ቃድማ مسبوتاتنا حواريات كي تفليت ويتانا إيس كريستوس ندحلوون حبيراتهم تاوي تفليت كسام وداتا كسام مسكال يراي بفلاي نايب حتى ودا تناي سدتو تمكرا كله تفلطو خو بيلاي ام مسكال يوحنس وانجيل كم استصحفه كم تفلطو 10 9 14
ወዳዝ ሁሉ መከራ ከበጽሕ ሆሎ ምስ ዮሐንስ ኮይና ዮሐንስን ድንግል ማርያምን ኣብ ልዕሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በደል ክፍጸም ከሎ ሁሉ መጽፋዕት ክፍጸም ከሎ ሁሉ መውጋዕት ክፍጸም ከሎ ሁሉ ሽንካር ከሎ ሁሉ ትሪኦ ነይራ ታፍቶም ጎይታ ኣጽራሃተ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም እውን ተሓንቲ ኣብያ ዝኔቱ ናበዲኡ ዘወሪሉ ዝተዛረባ ኣሎ ኣቲ ሰበይቲ ወድኺ ዮሐንስ እዩ ወትቤላ ለእምከ ነያ እምኪ ነዋ ወልድኪ ነታዲኻሲ ከምዚ በልካያ ወድኽሲ ዮሐንስ ይበልካያ ወትቤላ ለማርያም ለማርያም ከምዚ በልካያ ነዋ ወልድኪ ወድኺ እሱ እዩ ዮሐንስ ይበልካያ ወትቤሎ እንደገና ለውእትረድ ነትረድም ከምዚ በልካዮ ነያ እምከ እንሆ ኣዴኻሳ እያ በልካዮ ምስ በለ ወእምኢት ሰዓት ነስአ ውእቱረድ ወአእተው አብየቶ ታፍታ ሸዓ ጊዜ ታፍታ መስቀል ጀሚሩ እትረድኢ ዮሐንስ ንማርያም ምስኡ ሒዝዋ ኸደ ላይፍታይ ምስኡ ኸደት ምስያ ተቐሚጣ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዝሰሓቱ ኣለው ኣይርእሱ እንዳ እምበር ካሊእ መዓልቲ ክመፆ ብዙሓት ሰባት ዝሰሓቱ ድንግል ማርያም ኣዴና እታ ድንግል ብድሕሪ ንጎይታ ምውላዳሲ ካሊእ ደቂ ኣለውዋ ኢሎም ዝደፍሩ ኣለው ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁፅሪ 1 ሪኢኹም እንትኾንኩም እዚ እታ ናብ ምብራቕ በኩል ወሰደኒ እሞ ሓንቲ ተዓፀወት ኣዳራሽ ነበረት እዛ ኣዳራሽ እዚኣ ናይ ሓያል ጎይታ ትዋ እዩ እሞ እዚኣ ብዕፁታ እያ ትነብር መንም እያእትዋን ዝበሎ ዳሆት እዚኣ ታሃሁት ባዛ ህንፃ ትበሃል ዘላ ምሳሌያ እያ ድንግል ማርያም እያ ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ነብኡ ሓደ እዩ ነዲኡ እውን ሓደ እዩ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦኡ እውን ኣካል ዘማእካል ባህሪ ዘምባህሪ ዝተወለደ ናይ ብሕቲ እዩ ካብ ድንግል ማርያም ነዲኡ እውን ካብ ስጋ ካብ ነብሳ ወሲዱ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒቱ ብሕቱም ድንግልና ዝተወለደ ንዓኣ እውን ናይ ብሕቲ ትወዳ እዩ ብድሕሪኡ ምንም ትፈልጦ ነገር የለን እሳ ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዳ ጊዜ ምውላዳ ድሕሪ ምውላዳ ድንግል እያ በቃ ዳይ ሓሊፋት ሰባት ዘይምፍላጦም ግን የለን ያዕቆብ ዮሳ ይሁዳ እገለ በዓልታቶም ኮቶም ህዝበልናዮም ኮ መሊሶም እኮ በዓል ያዕቆብስ መልሲዎም እዮም በዓል ይሁዳስ መልሲዎም እኮ አይሁዳውያን ዝበልዎ እዚ ወዲ ዮሴፍ ሎት ሰባት ወዲ ዮሴፍ እንዲዩ ሕዋትን ፈልጦም እንዲና ሓቱስ ንፈልጠን እንዲና ደቂ ዮሴፍ ደቂ ማርያም ፈልጠን እንዲና ኢሎም ከም ተዛረብዎ ለሙውን ክርስቲያኒና ባህልትኮ ደቂ ኣለውዋ ኢሎም ዝምጉትና እኒውኩ እንድሕር ደኣ ደቂ ነይሩኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንዳሃለወ ግልጽ ኢሉ እንታይ ድዩ ዝበላ እንዴ ደቂ ከለውኺ ተጽናዕንዐ ኮይ ኣይንበና ንምንታይ ዮሐንስ ሂብዋ ወይንስ ንምንታይ ንዓኻ እዚኣ እያ ዲኻ ኢልዎ ናበዴ ናብቶም ደቂ ናብቶም ሕዋተይ ናብቶም ደቃው ሰዳ ዘይንበሎ ንምንታይ ዘይኹም ዘይበሎ ስለዚ ትኽልካ ምኽያድ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ታብዚ ኣብ መስቀል መከራ ዝረኸበት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ እዩ ናይ ሓደራ ኣዴና ኢና ናይ ዮሐንስ እምነትና ዝገበርና ፈለግ ዮሐንሳውያን ናቱ መንገዲ ዝሓዝና ንሕና ኩልና ሊቃውንቲ ይኹን ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን ኣዴና ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ብሕድሪ ተቐበልና ኣዴና እያ ኣፀጋ ኣዴና እያ እምበኣር እዚኡ ምስ ሓለፈ እዩ بدحريو دحرت نسايون حبيرام ساعتهم يعني ثواتهم يتفليت فتوا نيرم يخبروا نيرم أدام لهم الدقوي توميا معزوميا خبروميا موجسوميا بزح السبات من تاي بزح عفت عشان بدحريو تسحما عاد مزحفتني وانا تلقوم جنساتهم تن كتقسناتا زدلي أنا قرأت أفتح مزحفت صحيفنين خالي جن بدحريو تسحب معات بزعبا نجرة ماريام نجرة كردسان موليم أفتنا وانجل جن تنزل لياجن تصحيفنا عليه تمن من العالم الساز بولت جبريل زولو كنا أخولي نعنا صارت بلت تاب جبريل صارت بلت تاب قدس جبريل
ቅዱስ ገብርኤል ትመላእኽ እተብቅድ ማምላኽ ፍቅድ ምዝፋን አምላኽ ኩሉ ጊዜ ዝቀውም ዘይ عرفتي أنا وت ገብርኤል ዘቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዝበለኮ ገብርኤል ቆይ ንስታይ ዝበለ ባሕይበልክ ተፈሲ ፍሲት ቆይ ዝብላ ዝነበረ በቃ ኤልሳቤጥ እስክተመልከትዋ ነገሩማ ኤልሳቤጥ ከተመስገና خلا ሰላም ክትላዘ ማርያም ኤልሳቤጥ ሰላም ክትላ خلاኮ መጀመሪያ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ይአትዩ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ እንደህር ዘይልይኳ መንፈስ ቅዱስ እንደህር ዘይቃኒኳ መንፈስ ቅዱስ እንደህር ልብኺ ዘይልዩ እመንኒ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ይኹን ብዛዕባ ቅዱሳን ምንም ትርእዮ ጸጋ የለም ኤልሳቤጥ ምንትኑ አነ ትምጻሃቤ እሙለ ግዜ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽ ኸመይ ግበአኒ ብሩክታ ንስኽታ በንስት ተፈልኽ ተባረክ ኢኺ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ናይ ማሕፀን ክፍረውን ብሩኽ ይኽትብላ ዝኻለት ጥራሓይ ነበረትን መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ውሽጣት እዩ ሉቃስ ወንጌል ተመልከቱ ለምን ካህን ኮንካ ጳጳስ ኮንካ መነኩሴ ኮንካ ሰባኪ ወንጌል ኮንካ ምእመን ኮንካ ጓለነሰይት ኮን ተባዕታይ ኮንክ ድንግል ማርያም ክብር ክትብ እንደርደሊኻ ወይ ክብራን ሞገሳን ክግለጸልካ ክትረኽቦ እንደርደሊ ፍቅርና ታብ ልብኻ ክቃጻጸል ትደልዩ እንደር ኮንካ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ የልየካ መንፈስ ቅዱስ እንደር ዘይልየካ ዝፍትሪዮ ይትኽል ሲነግረና ዘሎ ስለዚህ በዛ አይነት ኤልሳቤጥ ዝኹሉ ዘመስከር ስለዚህ መላእክትም ቅዱሳን ቦታትና ውን ኩሎም ሐዋርያትም ጀሚሮም ይፈቱዋ ንሳና ዘይፈትኻን ምን ክትፈቱ በሰብ አነ ንጎይታኻነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትወይ እሺ ነቦኸን ሰማያዊ አቦ ክትፈትዎ ኦኬ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አቦ ክትፈትዎ ይትፈትዎ ተምልኾ ይተምልኾ ነዲ ክትፈትዎ ይትፈትዎ አብስብከትና ማእኸል ድሕነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ገርና ክንሰብኽ ከለና ግን ሰማያዊ አቦነ ልዕል ብቐዳማውነቱ ምድራዊ ልደቱ ድንግል ማርያም ከዓ በዚነለ እዚኦም ዘየለው ክልቲኦም ዘየለና ኣብ ማእኸል ዚያታ ዓውዲ ስብከት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሰብኽ ከለና መጀመሪያ ድሕሪ ባይቹ ቅዱስ ክንዛረብ ከለና ሰማያዊነቱ ቀዳማዊነቱ ነለል ድሓራዊነቱ ታብ ድንግል ማርያም ኣድዩ ነለል ስለዚህ ነዲና ድንግል ማርያም ትዝግባአን ክብርን ህብ ትነ አምላኽና ድማ ትዝግቦና አምልኾት ክብርን አምልኾን ምስጋና ነው ሰማያዊ አምላኽና ስለዚህ ተመልከቱ ስለዚህ ኢየሱስ ፈትወየ ነዲዩ ግን ይፈትወን ዝባል ወይ ደሞ ካሊ ኔጋቲቭ ነገር ምዝራብ አይካል አየናይ ምን እሰዩ ነዲ አዲኻ እንዳተረገ እንዳተጸርፈትልካ ነዲኻ ዘይኮነ ስምስም እናውጽልካ መሓዛኻት ገብራ አየናይ ትጓል ናይሎም ኾን ይኽእል ይዋላ አይ ዶንት ኬር ዝባል ዘመን እንዲኔ ምናልባት ንዓየ እንድሕርፈት ይኔ ነደይ ነቦይ ድላሚ ወሎም ዝብል ወለዶ መቸመ ይጠፍን እንተኸማና ዝመጽግን አነ አቦይ ነደይን زي خبر الله ولادتي الناصرف ولادتي እንዳቋሸ ولادتي እንዳናቀ ዘይኮነ አብዘይ ስማ ስም እናሃበ ብዙኾነቶ እንተዝገልጽ አስቦ ብዘይኮነ ነገር እናገለጸ ኸርከሎ አነ ፎቶ እየማለት ግን ናዓኻ ፎቶ ወካየ ማለት ግን ዝካለ አይመስልም ስለዚህ ታብዚ ተሲም ባርያ ዳሃር ጊዜ አምስ በጽሐ ትጊዜ ታብዛ ዓለም ዘአኽላ አምላኽ ዘሃባ ናይ ዘዓለም እዚዩ ምስሓለፈ ካድሞ በቲ አምላኽ በነቢያቱ ቀዲሙ ተዛረበ عرفتي اللي أنا برد إنجل ماريا نساون كم تمجي مرفت ما أخلق تمرتي أتهوى تازع على مزيك تفلس أملاخ فقده بخبري تاوزي عرفت ويسق أكاب نفسها تفله بدحري ينبار كم تعنتو زول كم نام مقابر كر كله تزقت أم خوينو بدحريو نام تابس هيوت نام مقابر دجنا ملايلهم ما عندنا حسوني لأنا مو لا دي تام لخدينا إنجل ماريا بخبري نفس ما زعرقت له بعالي إنا نخبر زلنا سلازي بحصيرو دنجل مريم سخيلا بدنجت مالي درخبنا إياه كونتين كم مجمريا خنودق جميرة سب أدم نيون كودكو جميرو شو دمو نايتن ساينا ناي عرقي ملكت وين ناي عرق مسرت غير دم أملاك أقدمو زحريا أقدمو أدي محدري أختكون أدي أختكون مقدس أختكون أقدموا زحريا يانيرا لو مسات توليدات الناس أملاخنا توا توليدوس
نسرحيننا عريقوس اتابرخ تدينا دما عندنا لهم ببعمتون أبوتاتنا نحواريات أبوتاتنا ليكاونت صومزيو كان نايز جيرم بمتاو لهم خلنا صيمنا سواءنا فصيمنا نلا بس جزي دك يا والد تجراي زمن أي متشونان بغلتشنا 13 كاب بقول بس حلف زمن بس قطمنا خم لبنا زخبركن او زمن يكونن قرب بز خلت عام 3 عامت قرب تحرق البريتوريا ايامو تيحيو قلتات يرنيرو ولا افتي قلتش ابز خور مكراون كوينا كنحاسو خنذكرو نخلينا لب زمن 2018 عام تمرتون التجراي تناي بعل ماريا بعل أشندخن كم زحسب كنو خبر كم زي كعلينا نريء زنينا زخونة خوين جن أبزخونة بوتا أبزخونة ساعات بزمتشن بزيجمتشن كنا حاسون تبع الجن قديت أنا نفتز صباح نصبايونينا رهوانا حساب نمتس أبزخونة بوتا أمتشي خونا بزيجمتشو أبزخونة سفرة خوينا نبزح نوحد ببقشتنا ببكبابينا قلب بلغرنا بسرور قنتاوي خنسي قالت ببقشتن ينزخور انيرن احنا ون تي عشان دازبل كالي معلتنا خنرينا نمبر قلبو قفيفنا عندنا تمعزا بيت كريستيانون عرفنا هنا تناي معزا هايمانوتون ناقففنا يينا ناب كارنيفال ناب غزعنا وسيدنا ناب عالم انتنا وسيدنا دانكراينا وسيدنا سو بفصم ويرا تقات بدفرت ورك سو كزغبنا قدم نفلطو اوالد دقنا غامتاتن غيرن قنጫተን غيرن بتازلا ترغيصن تاكيبن ببقشتن ين زخورن يرن كابرا خلوا بجمريا ቤተክርስቲያንን ከይደን ቤተክርስቲያን ተሳሊመን ካህንተሊ መስቀል ተሳሊመን ከይደን ገዛገዘን ከወረን ሒዘን ገዛገዛ ዜረን ዝረኸቡ አቁሕተን ገለ ሒዘን መተውሃቦን ሙልቆይ ሃብወን تعرفها زلر محيزن كعدما ناب ቤተክርስቲያን ዝኸዳሉ ዝነበረ ንሽቲ توفيتنا يتعدز بها ንሽቲ በበከባቢ ዝነበረ ሎሚ ኩሉ በቃ ዘይን ፈልጦ ነገር እንዳተገበረ በኃይሉ ተቀይሩ መልክዑ ቀይሩ ናብ ዳንኪራ ተቀይሩ እንዳውት ሓሊፉ ዓደሞ ናብ ሓጢያ ዘይሩ ናብ ናይ ደናግል በዓል ዝነበረ ሎሚ ናይ ደናግል ከይኮነስ ደናግል ድንግልናን ናብ ዘጥፋሉ በዓል ኮይኑ ደናግል ድንግልና ዝኽብራሉ በዓል ከይኮነስ ድንግልናን ናብ ዘይኮነ ነገር ዝድርብያሉ ናይ ርክሰት ናብ ዝኸውነሉ በዓል ይኸይደሉ ስለዚህ እዚሁ ክሕሰወሉ ይግባእን ወደፊቱ ለብዘበን ምናልባት እዚ ነገር እዚሁ ዕድል ይረኸብናን ክንመፆ ኢና ስለዚህ ህዝበይ ኣብ ቀረባ ነርሕቁም ዘለዉ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ጽቡቕ ኽቢርና ያለና እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ሰሙን ከዓ ጽቡቕ ይነበረን ብፁሓት ንጹሓን ዘገታትና ሲእና ኢና بميجاتن بدروناتن دكنا من مقلب من ذخلتي معلتي للعصر ثلاثة نصحان حسانات تيكري عبيتم سأنالو يبصحون مزلو نجاريو سلذي تخزل خنيتاتون صبوا يكونن مخلكم كتسلي خطنكرو حاضر نابلنا فنت برهان ميديا نيتورك تحفظ جميرو جن وقتها أبزخونو أدلاء أبزخونو من الاختطات بترت كم حلفيو كلهم كتكاتاتلو حاضر هابل نقاق حزي جمرنا أجميرو زفتصمنا نايبوتاتنا أملاك እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ تبعالو زي تخبرو زلهم تبعولو زلهم ما بيخونا بوتا كلهم እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም አብዚ ይጽናሐልና ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ